Please dira mga fafas, mga single men out there, catch Miss Silka 2011 candidates was alas 3 sa hapon sa Robinson's Place Events Area. See you there, ha? So, buong naman niya, kilalahon ta na ang nag-open sang bonggang-bonggang sang aton nga show kagina ang University of San Agustin Concert Band. Kag syempre maupod ko man ang ilang band director, si Professor Nelson Checa. Sir, good morning. Good morning. Oo, kag welcome sa Arangkada. Sir, thank you gid kay bonggang amon nga show today because of you. Sir, can you tell us briefly kung ano yung history sa University of San Agustin Concert Band? Ang history sa University of San Agustin Band, organized in 1953 under the leadership of Ignacio Altura from Alimudian. Gintipon niya mga musiko halin sa Alimudian, Antique, Santa Barbara, New Lucena, Gauton, kag ginorganize niya ang banda. Nag-umpisang banda, 33 lang sila kabilog. Then in 1954, naghalin si Ignacio Altura, nagbulos mi Mr. Jose Alquisada. Mr. Jose Alquisada served for more than 25 years also in the band. Wow. Dason gin-enlarge niya banda from halin sa 33 nakato sa 50. Wow. Hasta nakalabot sila sa mga 100. Bahaw na mo damo gid gali. Tapos astaya subong. Asang 1979 ako na nagbulos sa Ikaw pag-retire na Mr. Alquisada. So I served also the band for 32 years. Wow, 32 years. Yeah. Grabe, 32 amazing years. Sir, sinuya bala pwede mangin na membro sang banda? Okay, before ko na sabton, I would like to take this opportunity to call the band members halin sang 1953 na sa amon alumni homecoming kay 58th anniversary subong sang banda. Wow, 58. Anybody can join the band. Number one naman nga priority is male, kag dason kahibalo nangadaan magtukar Sang any instrument. Sang any instrument. Pero pwede man kami katudlo, pwede man sila kay eskwela sa amon sa summer kag makuha namon sila as member of the band. So, male or female. Male or female. Pero sir, kinanlan bali estudyante gid sang University of San Agustin? Dapat estudyante gid kay may scholarship na kung gaintra ka sa banda mo. Wow, kanami gali. Nagatukar ka na, may scholarship ka pa. Ti sir, ano yung mga kinanlan Conservatory of Music kagid na ka-enroll or maski hindiin lang a kurso? Bisan ano lang a kurso. Ang mga kalabanan sa mga band members diri mga education ginakuha, information technology, may commerce, may wala lang kami kakuha sang nursing kag mga medical courses. Kay medyo masako sila. Masako sila kag ang ilang schedule sang rehearsal hindi gid accommodating bala. Kay kinahanglan ma-rehearse gid perme. Kay may regular rehearsal lang kami nga schedule. Kag speaking of Conservatory of Music, sa ano ya balang mga gina-offer dira nga courses? Sa Conservatory of Music, Bachelor of Music na ang gina-offer nila with majors in piano and majors in voice. Pwede may araman sila nga major in music education. So medyo mahapos-hapos dira magkuha ka sang kurso sa conservatory ang music education major. Okay. Pwede ka man maka-eskwela as special student for piano and special student for voice. Okay. So you mean ako ka-enroll dito? Mapa-enroll. Pero inaya paano? Inapila na ka oras? Pwede ko na mapili ang schedule ko? Na may number one is may rate na siya. Kagdason ang rate is depende sa schedule. Okay. Baka nami gali. Sir, kay man nakita nakamuya sa mga kapuso naton nga nag-perform diri live sa Arangkada. Example, abi sir, gusto ka mo nila nga i-invite sa Hambalon Tabi sa kapistahan or sa foundation day or hindi gani sa simple lang nga birthday or kung ano man da. Pwede bala ka mo nila maimbitar? Yes, pwede nila kami maimbitar basta nga may lugar lang ang schedule sa estudyante, especially hindi kami pwede during examinations. Okay. Pero nag-offer kami ka community outreach program namon recently may ara kami nga concert tour sa 10 campuses diri sa city and province of Iloilo. Wow. Kami kadto sa may mga schools kag gina-educate namon ang mga estudyante para ma-appreciate man nilang musika sang banda. Ang amon nga banda
wala lang kami other than playing marches sa mga parada, playing funeral marches sa mga patay or any other things. Naga-concert man kami kag maghatag sang lecture about musical instruments, about music sa mga estudyante. Bao ka namin, igali. Sir, paano ka mo nila makontak? Pwede nila kami diretso dira sa San Agustin or they can write to the office of the President, Father Raul Marchan. Kaso ni-refer na nila sa ako ng letter for approval. Professor Nelson Checa, kag University of San Agustin Concert Band, thank you so much, Gid, sa inyong nga time maginhatag diri sa Arangkada. You're welcome. Thank you so much. Mga kapuso, dira